The Ministry for Refugees and Repatriation Affairs distributed China donated humanitarian assistance to 1,500 destitute people in Kabul on Saturday. د جمله نه دلته تقریبا 1.5 کسان ته کم زیات توزیع لري او راتلونکي جمعه کې دوی کې ان شاء الله نور هم موږ کوشش کوو چې 2000 د لپاره بیا توزیع برابر کړو. In the meantime, each needy person received a 50-kilogram sack of rice donated by China in humanitarian aid to the people of Afghanistan. بله موږ د چین هیواد نه ډیره مننه کوو چې په سختو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی کړی دی. The war-torn Afghanistan has been facing extreme economic problems since the defeat of the US-led forces and their evacuation from Afghanistan last August. چین که د نور همسایه هیوادونه چې موږ سره افغانان سره کومک کوي دغه مشکلات ورسره مرسته کوي موږ دا تقاضا ده موږ مننه کوو او موږ خدای دغه بار بار موږ افغانان سره دغسې دوستانه اړیکې ولري او کومکونه ورسره وکړي. The Chinese government announced last September that it has decided to provide food, winter supplies, COVID-19 vaccines, and medicines worth 200 million yuan in emergency humanitarian aid to Afghanistan. China has provided a total of 6,220 tons of food aid to Afghanistan.